Ni hao. Shine iPhone no na natwang ni island sing pang wong no. Wamani ya tani itsinep yukuluk shong chang shujin Fuji na fai nang wa. Here to where? Airplane. Yeah. Airplane. Where do you want to go, sir? Mayong adlaw sa tanan karon na nasad ko diri sa Danau, Cebu. Maginamaw ta, pero before ta maginamaw, mangita sa tag pagkain ng mga immortal kay lunchtime na, gutom na. Ari tayo luyo sa metro kay indot kayong lugar diri at bangkay Pacific Ocean ba hangin-hangin. Mangita tagkan-anan diri. Uy, naam day Buibilyo. Ayay, maura ba ni akong natilawan dito IT Park. Tilaw tani gusto ba sa man ni dapit agion ani taon tani ganahan ko ani kay dali ra kay ma-serve ba nya affordable sa dilang mga pagkain. Let's go. Good morning. Kato ako ang naikuan ba? Free soft drinks. Isa ka. Hindi mo i-prank na, sir. Ha, di na ma-prank ba? Kita na sila sa video na ako katong dito sa IT Park. Di na ako ma-prank sila diri. Chicken mo, sir. Chicken lang, chicken. O naikuan katong kita ko kuan dito ba? Halo-halo nga Oo. signage na Special. special. Isa ka special. Ay pila. Okay. Lami na. Dami kayo. Katong sa IT Park ba kay dali ra kay ma-serve ilang food. Pareha ra mo diri. Pariya na, sir. Alright, order ta. Chicken akong gi-order kay last time kuan man to. Murag lechon belly mo to karon chicken akong tilawan. Pila tanan? 198, sir. 198. Nasad sila'y barkadahan guys. Tag 699 ra. Good for 3 to 5 person. Dol. Bumbalabap. Alright guys, excited ako mo tilaw sa halo-halo. Ihaw. Chicken tag 99 ra, nanasya dalang pansit nya with rice tasad na asa ka na 99 ra. With soft drinks tasad ng 99 ha. Chicken. Crunchy. Di ato kalimtan ang limonsito sa pansit. Paborito kaya na akong pansit sa Buibili eh. Di gyud dry ba. Juicy kayo ba? Guys, mao na ni akong paborito karon kanan ang Buibili kay pangmasa ra kayo ba. Agad kay nangabot ba guys? Busugan ako sa 99 palyong meal katong chicken with pancit ba ya with drinks na. Ya, napamay halo-halo ari na ko sa gawas birahan kay nindot kay sa gawas da murag ganahan ko mo hanggap og fresco nga hangin. Dol. Sige, amping. Mga immortal. Right? Ato na ning tilawan ang halo-halo. Ay ka, special ra man eh. Oh, yun dutoy. Magumo kayo. Mura mag ice cream na siya leche flan guys. Ya daghan siya sagol. First bite. Pino kay grano ilang ice guys. Dili pareha sa uban bang murag iceberg. Creamy kayo. Daghan kay gatas. Oh. Kalapot anak. Charan. Sakto guys panahon sa. Init ko kayo ron. Dol. Guys, sumana kong kaon. Energize na kayo. Tara, inamaw na ta. Wow. Ni hao. Shanghai na iPhone, no? Travel. Philippines. From to Island. Camotes Island. Good. For when, sir? Next Next day? Tomorrow? week. Next week? Shanghai na iPhone. Philippines, you Philippines. Yes. Airplane. Book airplane. Philippines here to where, sir? Where? Airplane. Yeah. Airplane. Where do you want to go, sir? Island. Island? What island? You want to ride an airplane, not
Wamani Island. Wamani Island Resort. Wamani Island Resort. Siya na phone no. You have a translator, sir? No, siya na phone no na. Nagtainera kutin Fuji Wamani Kani tiat sinipyo yung kulok sin Taiwan na. Good? No airplane? You don't know the place, sir. No? Xing Shai Lai Fong No. Xing Tai Na Fong No. International travel. No island. Philippines. We have domestic also, sir. International and domestic flight. Like, where do you want to go? Island. What island? What is Next the name of to Cebu. Next to Cebu, Manila, Manila? Palawan, Puerto Princesa, what do you want, sir? Next island is Like Mactan. travel cave. Nike. So, Camotes. Like Camotes. Yes, island. Yeah, Camotes Yeah. Island. Camotes Island Book for airplane. No No airplane. No? Only the ship. shipping line. Yeah. Yeah, no airplanes. Ferry. Yeah. No plane. No. No. Okay, Xin Yan Fong No, Lai Tang Wa, no Xin Yan airplane, Xin Na Wong No. Good. Here, book here. Yeah. Commodus. From Camotes. to Corwell. Next week. Next week. Xin Yan Lai Fong No, Rakutin Shushin Fuji Lok Fai Tang Wang Na. Good. Travel. Yes, sir. No danger. No danger. Safe. Yeah, Yes, safe. sir. Commodus. Yes. Good. Xin Yan Lai Fong No Na Ning De. Mani Yakani Sinibian Yukulok Xin Tang Wang. Natuang Ne. Natuang Ne Island. Natuang Ne Island. Natuang Island. Yeah, Natuang Ne Island Resort. Xin Yan Lai Fong No Na. Hi ha nai xin tên nè lộc phái tay nai nè. No? Translator? Yes. Xin sai nè, phong tối lấy tăng quang nọ. Su xin Fuji Island nè. Na Chuang Ni Island Resort xin tổ wang nè. Philippines next xin ting nang wang nọ. Cebu. Natuang Island. Xin sai nè phong nọ na Chuang Ni Island xin tang wang nọ. Wamani Yapani itsinep yukuluk song chang su xin Fuji na phai nang wa. Again, sir. Wamani Yapani itsinep yukuluk su xin Fuji na Chuang Ni Island xin tang wa. Na Chuang Ni Island Resort. No? We don't have the resort here, sir. Aral na kumaligoy, dool ra. Yan na kumatos pa mo. Hi, si Sir. Alright, na-prank na. Wheels, travel, and tours. Eh, mga butan kaya mga staff direct. Na-prank na ko sila. Pero magandang tayo sa mga Kami dyan, kami dyan. Kagi na nga. Pato ako sa Natuang ni Island. Natuang ni.